রয়েছে, তিথি রয়েছে, তিথি রয়েছে, নিবেদিতা রয়েছে, স্মৃতি রয়েছে, 8-10 বজে গুড নাইট, অল দ্য বেস্ট। এই যেও না, আমি তোমার পড়বো, আমি তোমার জয় জগন্নাথ পড়বো। 8-10 প্লিজ प्लीज मान जाओ, मैं तुम्हारा कमेंट्स पढ़ूंगा, वही जो लिखा ना जय जगन्नाथ, अभी मैं पढ़ूंगी, ठीक है। प्लीज़ वेट 5 मिनट वेट, मैं कमेंट्स को सब पढ़ दूँ, फिर मैंने 100 जय जगन्नाथ बोलेंगे, ठीक है। अभी प्लीज़ रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। अच्छा 8-10 बोझे जे बौदी, ओके बाय, नहीं प्लीज़ ठहर जाओ, प्लीज़ मत जाओ। अच्छा স্মৃতি বলছে যে অ্যাড দেখতে আসছি দাদা, আচ্ছা দেখে আসি। পায়েল বৌদি রয়েছে, পায়েল রয়েছে, পায়েলকে অনেক অনেক ভালোবাসা। হ্যাঁ স্মৃতি রয়েছে, সৈনী ভালোবাসা দিচ্ছে, পায়েল রয়েছে, স্মৃতি রয়েছে। স্মৃতি কেমন আছো? ভালো আছে স্মৃতি, ভালো লাইক ডান করেছে। और 5 मिनट और थोड़ा रुक जाओ, मैं पढ़ूंगी जय जगन्नाथ पढ़ूंगी, और थोड़ा रुक जाओ। अच्छा স্মৃতি বলছে লাইক ডান, रीता বলছে 8-10 বলছে যে বৌদি বাই না, প্লিজ मत जाओ। अच्छा জয় বলছে যে উল্টো মিনিং, হ্যাঁ উল্টো মিনিং আছে, তোর কথাই উল্টো মিনিং আছে, আমি এখন মাথায় ঘামাচ্ছি না দেখে, তাই এর কথা উল্টো মিনিং আছে। আচ্ছা সৌম্যজিৎ বলছে মাসি কোথায় গেলে, দেখতে পাচ্ছি না গো। ও মাসি তুমি কোথায় আছো, কার নামটা তো বলবি, তাকে তো বুঝবো, যে তাকে মাসি বলছে। আদাজ বলছে সুজন ভাই জয়েন রিটার্ন কর দো প্লিজ। আচ্ছা সৌম্য বলছে যে দুটো কাকুই এসে গেল, হ্যাঁ এরা সব সময় আসে আমার লাইভে, দেখবি এরা সব সময় আসে। আচ্ছা জয় বললো যে পাক্কা সেই বলছে কেন আমাকে লজ্জা, আমি সব সময় চেষ্টা করছি। আচ্ছা পাক্কা 40 মিনিট পর আমার এই কমেন্ট পড়লি, হা সদার। এই তো সুজান বলছে লাইভে সবাইকে বন্ধু করলাম, আমাকে ব্যাগ দিতে হবে না, এটা আমার সাপোর্ট আইডি। আচ্ছা আই এম সুজান খান সাপোর্ট আইডি, ঠিক আছে। আচ্ছা 8-10 বলছে যে সুজান ভাই জয়েন রিটার্ন কর দো প্লিজ। আচ্ছা 8-10 বলছে সুজান ভাই রিটার্ন কর দো, সুজান ভাই রিটার্ন কর দো, সুজান ভাই রিটার্ন কর দো। কর্ণ বলছে এত সাংঘাতিক ঘটনা, তাহলে এটা সাংঘাতিক ঘটনা, তাহলে জামা জেনেই এনেছো, এটাই ঠিক শয়তান। আচ্ছা এই যে পেয়েছি কি যেন সুপ্রিয়া বলছে যে চলে গেলাম দিদিভাই, চলেও গেছে, তারপর কমেন্ট করছি কি অবস্থা। অসিত বলছে যে আই এম সুজান খান, তোমাকে বন্ধু করলাম। তিথি বলছে অ্যাড দেখা শেষ। আচ্ছা তিথি রয়েছে, তিথি না কি যেন সুপ্রিয়া কুহেলি বলছে যে দিদি আসি, টাটা। আচ্ছা টাটা। তিথি না সুজন রয়েছে। কর্ণ বলছে যে সুশিকে বারবার ডাকছি, তাই গেল তো। সুশিকে ওর বর ডাকছে, তাই চলে গেল। আচ্ছা সুজন রয়েছে, সুজন বাবা কেমন আছো বাবা, আমাকে একটু বলো তুমি কেমন আছো। আচ্ছা সাগর বলছে যে ম্যাডাম জি आपने खाना खा लिया? नहीं मैंने वो जो शाम को ना वो जो 4 बजे मैंने 2 रोटी खाया, 2 रोटी दूध से खाया। अच्छा जय जगन्नाथ। अच्छा এইবার একটুখানি জয় জগন্নাথ যেতে যেতে বলছি। 8-10 प्लीज ठहर जाओ, मैं थोड़ी पढ़ती हूँ तुम्हारा कमेंट। जय जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ। ओह हो गया, ठीक है।
प्लीज़ गुस्सा